बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल एनालिसिस में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन राना। नाज़रीन, पाकिस्तान की तरफ से जो इकदाम उठाया गया, पूरी दुनिया को पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी इस जंग को बंद करवा के पूरी दुनिया को बचा लिया है। इस हवाले से पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की जो तारीफ़ें हैं वो की जा रही हैं। तो आज नाज़रीन जो अभी मैं आपके लिए ख़बर लेके आया हूँ, ये ख़बर इस सीज़ फायर मुआहिदे से भी बहुत बड़ी खबर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नाज़रीन सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जारी इस कशीदगी में, जारी इस जंग में नाज़रीन बहुत बड़ा कदम उठाया है या बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। इस हवाले से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो सुलह का ये पहला कदम है, ये कैसे पाकिस्तान ने ये उठा लिया है, किस तरीके के साथ नाज़रीन पाकिस्तान ने इस इक़दाम से अब मशरिक़ वुस्ता में इजरायली और अमेरिका की जो गेम थी इसको उल्टा के रख दिया है। तमाम खबरें आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाज़मी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, आप सब लोगों को मालूम है कि तकरीबन 40 दिन अमेरिका और ईरान के दरमियान ये जो जंग है ये जारी रही और पाकिस्तान ने पहले दिन से ही ये इस जंग को बंद करने का ऊपर जो है ये ज़ोर दिया जाता रहा। पाकिस्तान ने अमेरिका को भी कहा, पाकिस्तान ने ईरान को भी कहा कि जंग बंदी की तरफ जाना चाहिए। इससे पूरा जो मशरिक़ वुस्ता है इससे मुतासर, ना सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि पूरी दुनिया इस जंग से मुतासर हो रही थी। तो इसलिए पाकिस्तान ने नाज़रीन पहले कोशिशें की, अमेरिका को मनाया, ईरान को मनाया, मगर ईरान की तरफ से एक गारंटी ली जा रही थी कि हमें गारंटी दी जाए कि हमारे ऊपर दोबारा से हमला नहीं किया जाएगा। तो इस हवाले से पाकिस्तान ने मिस्र से, तुर्किया से और चीन से रब्ता किया। तमाम ममालिक की मिल के ये जो कोशिशें की गई और अमेरिका को, ईरान को राज़ी किया। मगर नाज़रीन अब ये जंग बंदी तो 15 रोज़ा की हो चुकी है, मगर इस जंग बंदी को तोड़ने के लिए भी बहुत सी जो ताकतें हैं ये इस वक्त मुतहरिक हो चुकी हैं। जैसे ही नाज़रीन गुज़श्ता रोज़ जंग बंदी हुई, उस जंग बंदी के चंद घंटे के बाद ही इजराइल की तरफ से यूएई को कह के, मुत्तहिदा अरब अमारात को कह के ईरान की ऑयल रिफाइनरी के ऊपर हमला करवा दिया जाता है। और इस ऑयल रिफाइनरी में अमेरिका या अमेरिका के कोई भी जहाज़ शामिल नहीं होते हैं। और ये इजराइल का प्लान था कि पाकिस्तान की जो इस वक्त उजारादारी है खिते में, इस उजारादारी को ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान ने नाज़रीन पहले दिन से ही पाकिस्तान के ऊपर, हालांकि सऊदी अरब का प्रेशर भी था, पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का प्रेशर भी था कि इस जंग में शामिल हुआ जाए। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के ऊपर होने वाले हमलों की भी मज़म्मत की, ईरान के ऊपर होने वाले हमलों की भी मज़म्मत की। इसलिए ईरान की तरफ से आज भी ईरान के अंदर ईरानी अवाम पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे हैं या शुक्रिया पाकिस्तान वो अदा कर रहे हैं। मगर आज नाज़रीन जो पाकिस्तान ने या फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कदम उठाया है, ये कदम इंतहाई अहम तरीन पेशरफ्त सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जारी इस जंग को कम करने के हवाले से लिया गया है। या यूँ कह लें कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने या पाकिस्तान ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जारी इस जंग में अब या लड़ाई में सुलह का जो इकदाम है वो उठा लिया गया है। कैसे अब ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जारी ये कशीदगी कम होती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले आप ये खबर देखें नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ जब पाकिस्तान ने 14 रोज़ा या 15 रोज़ा जो जंग बंदी करवाई तो इसमें सऊदी अरब ने भी अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी इस जंग बंदी का जो है ये खैर मकदम किया गया था। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानब से जारी बयान में कहा गया कि कशीदगी में कमी क़याम अमन के लिए इक़दामात को सराहते हैं और उम्मीद है कि खिते में देर पा अमन को फ़रोग़ मिलेगा। यह गुज़श्ता रोज़ सऊदी अरब की तरफ से बयान जारी किया गया था ये जंग बंदी मुआहिदा होने के फौरी बाद। चूँकि 15 रोज़ा जंग बंदी थी, अब ये उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो गुज़श्ता रोज़ बैठक होगी, अमेरिकी जो डेलीगेशन है वो भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और इसी तरह उम्मीद की जा रही है कि सऊदी अरब से भी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचेगा। और अब नाज़रीन पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ये जो अनथक कोशिशें हैं इसकी बिना पे अब सऊदी अरब और ईरानी वज़ीर ख़ारजा में इस जंग के बाद पहला अहम तरीन राब्ता हुआ है। और ये जो राब्ता अब इस जंग के बाद हुआ है इसको बड़ी ही अहम तरीन जो पेशरफ्त है ये पेशरफ्त समझी जा रही है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और ईरानी वज़ीर ख़ारजा दोनों के दरमियान नाज़रीन टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान बिन अब्दुल्ला को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने
فون کیا ہے۔ اور سعودی وزارت خارجہ کے مطابق سعودی اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیل سے بات چیت کی گئی ہے اور اس موقع پر کشیدگی کم کرنے اور استحکام کے اقدامات پر زور دیا گیا۔ اس کے علاوہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے جدہ میں بھی اہم ترین ملاقات کی ہے اور ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے اور عالمی سطح پر ہونے والی پیش رفت پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ اب ناظرین، اس خبر کے بعد آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ کس طریقے کے ساتھ پاکستان اس خطے میں جو ہے اپنا جو رول ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ کچھ دن پہلے آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھی محمد بن سلمان کے وجہ سے بڑے ہی نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے تھے، یا یوں کہہ لیں کہ گندی گالیاں جو ہے محمد بن سلمان کو دی گئی تھی، اور یقیناً یہ گالیاں یا یہ الفاظ محمد بن سلمان یا سعودی حکومت جو ہے یہ بھولی نہیں ہے۔ اور کچھ دن پہلے یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ جو ہے مل کے ایک اسلامی کوارڈ یا ایک اسلامی نیٹو بنانے کے حوالے سے اہم ترین جو پیش رفت ہے یہ ہو رہی تھی، مگر اس کے بعد پھر محمد بن سلمان نے یا سعودی عرب نے امریکہ کی طرف اپنا جو جھکاؤ وہ کر دیا تھا۔ مگر اب ناظرین عین ممکن ہے کہ اس ٹرمپ کی اس حرکت کے بعد یا اس جنگ کے بعد، چونکہ تمام عرب ملکوں کو اب یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ اس خطے میں امریکہ ہماری مدد نہیں کر سکتا ہے، اگر کوئی ہمیں بچا سکتا ہے تو وہ ہم خود ہیں۔ جب ہمارا اپنا ایک اسلامی اتحاد، اسلامی نیٹو بنی ہوگی، اسلامی فورس بنی ہوگی، تو کوئی بھی دشمن جو طاقت ہے یہ خلیجی ملکوں یا مشرق وسطیٰ کو تباہ کرنے کی، مشرق وسطیٰ کا امن خراب کرنے کی جو کوشش ہے وہ نہیں کر پائے گا۔ تو اب ناظرین اس حوالے سے عین ممکن ہے کہ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر مل کے ایک اہم ترین جو کوارڈ ہے اس کے اوپر جو بات چیت کی جائے، اور اس کوارڈ میں مزید جس طرح چین ہے یا دیگر جو اہم ترین اسلامی ممالک ہیں، آذربائیجان ہیں، ان کو بھی اس کوارڈ کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے، اور ایران بھی اس کوارڈ میں شامل ہو سکتا ہے۔ گو کہ یہ جنگ سے پہلے یا جنگ کے دوران بھارت کی طرف سے، بھارتی میڈیا کی طرف سے مسلسل یہ جو ہے واویلا مچایا گیا کہ سعودی عرب نے امریکہ کو کہہ کے ایران کے اوپر حملہ کروایا ہے۔ سعودی عرب نہیں چاہتا کہ ایران کی اس خطے میں اجارہ داری قائم ہو۔ سعودی عرب ایران کے نیچے لگ کے یا ایران کی جو ڈکٹیشن ہے اس میں کام نہیں کرنا چاہتا، مگر اب پاکستان کے اس اہم ترین کردار نے، پاکستان کے اس جو میڈیشن کا کردار، پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اس نے اس خطے کو تباہ ہونے، اس خطے کو برباد ہونے سے بچا لیا ہے۔ اب گزشتہ روز ناظرین جو اب بیٹھک ہوگی اسلام آباد میں اس امن معاہدے کے حوالے سے یا اس جنگ بندی کو مزید آگے فروغ دینے کے حوالے سے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاہدے میں کس حد تک جو پیش رفت ہے وہ بڑھتی ہے۔ اب سعودی جو وزارت خارجہ ہیں یہ بھی عین ممکن ہے کہ سعودی عرب سے بھی جو ڈیلیگیشن ہے یہ پاکستان پہنچے، اور ایران کی طرف سے بھی ڈیلیگیشن پاکستان پہنچنے جا رہا ہے، اور امریکہ کی طرف سے باقاعدہ 3 لوگوں کے اوپر جو مشتمل وفد ہے یہ پاکستان کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے یا امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس معاہدے میں، اس میٹنگ میں جو ہے آگے کا جو لائحہ عمل اس میں پیش رفت ہو، کیونکہ جو دشمن طاقتیں اس معاہدے کو توڑنے کی یا خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ان کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ اب تک لیتے ہیں اپنی فیڈ بیک کا کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔